Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Tres cosas. Número uno, usted tiene que entender que usted necesita ser un hombre, una mujer de la palabra de Dios. Por amor de Dios, le ruego, I beg you, le suplico, I ask you, no siga hombres. do not follow men. Usted tiene la palabra de Dios. You have the word of God, El mejor de los maestros the best of teachers. está en usted, He is in you, el Espíritu Santo de Dios. the Holy Spirit of God. Yo sé que muchos no leemos la palabra I know many of us don't read the word. y preferimos escuchar a un hombre We prefer listening to a man y creerle a ese hombre. and believing that man. Pero usted no certifica, usted no comprueba You can't prove, que lo que él diga está en la palabra y de acuerdo a la palabra. if you can't prove that what he is saying is in the word Porque hay cosas que están en la palabra, and according to the word, because there's some pero hay things que that are in mirar the la word. Biblia como un todo. Como un todo. No arrancar un versículo You have to look at the complete word, not just taking out one y verse predicar una doctrina de un versículo and preach a doctrine out of one verse, y usted es engañado. and you're deceived. La Biblia dice The Bible says que tenemos que discernir los espíritus. that we have to discern the spirits. Y para poder discernir los espíritus, And in order to discern the spirits, necesitamos al Espíritu Santo. we need the Holy Spirit. No me siga, predicadores, Don't follow preachers, ni aún al pastor Ballesteros. not even your Eso es lo número pastor. uno. Usted tiene que ser un hombre o una mujer de la palabra. That's the number one thing. You have to be a man or a woman No of the word. trague entero. Don't eat No everything es que el whole. pastor dijo. Don't say the pastor said that. Número dos, Number two, si hay algo, hermano, if there's something que el mundo necesita, that the world needs, es que la iglesia it's that the church manifieste a Cristo. manifests Christ. El mundo está necesitado de Cristo, hermano. The world is in need of Christ. Y la vida de Dios está en usted y está en mí, And the life of God is in you por and el me, Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Y me importa mucho que aprendamos a manifestar la vida de Dios. So I want you to manifest the life of God Es through muy you. importante. It's very important. Y número tres, And number three, la obra misionera. the missionary work. Amemos las misiones. Let's love the missions. Amemos las personas que están por allá en una montaña de México, de Guatemala, Let's love the people that are De way out of the Nicaragua, mountains in Nicaragua and predicando la Guatemala, palabra de Dios. preaching the word of God. El día que no tengamos, cancelo lo que estoy diciendo, I'm canceling economía, before I say this, but when we don't have enough money, nos quedamos sin nada, pero los misioneros seguirán recibiendo su ofrenda. we may stay without anything else, Ese es mi but corazón. the missionaries are going to receive their Que offering. usted sea un hombre o una mujer de la palabra de Dios, You're a man or woman of God. que no, porque alguien dijo así es. Oye, Just- hay tanto maestro, hermano. There's so many teachers. Y usted le gustó lo que oyó You like what you heard, y lo sigue. and you follow it Porque es que me gusta. because you say, I like this. A veces, hermano, al veneno le ponen sabor de vainilla. Sometimes poison is flavored with vanilla. Y como a usted le gusta la vainilla, And because you like vanilla, pues se come el veneno sin darse cuenta. and then you eat the poison without knowing it. Hay mucha gente engañada, hermano. There are many people who are deceived. Número dos, la vida de Cristo. Dios está en usted. Number two, the life of Christ. Y God is in número you. tres, And number three, las misiones. missions. Pensar en otros países. Thinking about other Salirnos de las countries. cuatro paredes. Getting out of these four walls. Yo me he estado gozando con la palabra de Dios. I've been rejoicing in the Word of God. Ojalá que usted esté estudiando el libro de Hechos. I hope you're studying the book of Acts. Usted escriba los versículos. Write down the verses. Estúdielos usted por usted mismo. Study them on your own. Ore esa palabra. Pray that word.
Pero es increíble lo que puede pasar It's incredible what can happen cuando se le da lugar al Espíritu Santo de Dios. when the Holy Spirit is given his place. Es increíble lo que puede pasarle a usted It's incredible what can happen to you cuando le damos lugar al Espíritu Santo. when we give the Holy Spirit his place. Cuando usted cree lo que Cristo dijo del Espíritu Santo. When you believe what Christ has said about the Holy Cristo Spirit. dijo del Espíritu Santo Christ, in que es referring to the Holy consolador, Spirit, he said that he's a que es comforter. guía, He is a guide. que es maestro. He is a teacher. Es tan importante creerlo. It's so important to believe Lea that. Juan Read John. 14, Read John 15, 14, 15, 16. chapter 16 as well. Ahí está lo que Cristo dijo del That- Espíritu Santo. He's talking about the Holy Spirit in Créalo. these chapters. Believe it. Usted que está estudiando la Biblia con nosotros You who are studying the Bible along with us, va a notar cambio en su vida. you're going to see a change in your life. Yo quiero decirle, hermano, I want to tell you this. desde que este hermano de Colombia ministró sobre el Espíritu Santo, Since this brother from Colombia yo no sé si ministered usted about the compró el Holy CD del Spirit, libro. I don't know if you bought the CD. Yo for the lo book. compré, lo he oído 10 veces, yo creo. I bought it. I've En mi listened to carro. it at least 10 times in Fue my lo que me car. inspiró a buscar por mí mismo del Espíritu Santo. That is what inspired me to seek about the Holy Spirit. Ustedes saben que yo fui pastor bautista. You know that I used to be a pastor at a Baptist Y church. siendo pastor bautista tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Even though I was a pastor in the Baptist church, I had an experience with the Holy Spirit. Y yo estaba recordando, hermano, aquellos días preciosos. And I was remembering those precious days. Pero a medida que uno camina en el Señor, But as you walk along in the Lord, hay tantas cosas que lo distraen a uno, hermano. there are so many distractions. Crecimiento de la iglesia, The growth of los the church, edificios, the buildings, tanta necesidad. so much Y need. descuida uno al Espíritu Santo. And so we don't take care of the Holy Spirit. Yo lo descuidé. I didn't take care of him. Yo lo descuidé. I didn't take care of him. No sé usted, pero yo sí perdí el primer amor. I don't know about you, but I did lose my first love. Estaba haciendo las cosas bien, I was doing the right things, pero sin el primer amor. but without my first love. Pero ahora que hemos estado estudiando, hermano, Now that we've been studying, estoy recuperándome. I'm recovering. Y gracias le doy a Dios, hermano, And I thank God porque el Espíritu Santo no respeta denominaciones. because the Holy Spirit doesn't respect El Espíritu denominations. Santo no es pentecostal, The Holy Spirit is not ni es Pentecostal, bautista, nor is he Baptist, ni es católico. nor is he Catholic. El Espíritu Santo está en cada creyente. The Holy Spirit is in En each cada believer. creyente. In each believer. Pero usted no lo reconoce ni yo lo reconozco. But you don't recognize him, I don't recognize him. Vivimos todos los días de nuestra vida We live all the days of our life ignorantes del Espíritu Santo en nosotros ignorant of the Holy Spirit in us, y estamos perdiendo. and we're losing out. ¿Sí? O el Espíritu Santo toma control de usted y de mí, Either the Holy Spirit takes control of you and me, o su carne toma control de usted y de mí. or your Una de flesh dos. takes control of you and me. One of the two. O el Espíritu Santo lo controla, Either the Holy Spirit controls you, o su carne lo controla. or your flesh controls you. En esta mañana usted sabe quién está en control. This morning you know who is in control. Usted lo sabe. You know. Yo no lo sé. I don't know. Usted lo sabe. You know. Mis deseos humanos, My human desires, mis gustos, my likes, lo que me da placer, whatever gives me pleasure, aunque sea pecado, even though it might be sin, aunque ofenda a Dios, even though it might offend God, o estoy buscando consagración, or I'm looking for consecration, separación del pecado. separation from sin. ¿Sí? Ahí está la diferencia. There's the difference. Lo hemos dicho antes, o me controla el perro negro Either I'm controlled by the white o dog, me controla el perro blanco. or I'm controlled by the black dog. Si usted no sabe la historia, se la repito. If you don't know the story, I'll repeat it. Le encontré en uno de los libros de Billy Graham. I found it in one of the books written by Billy Graham. Él decía que dentro de nosotros hay un perro blanco y un perro negro. He said that within each and every one of us, there's a black dog and a white dog. Y había un hombre que tenía un perro blanco y un perro negro. There was a man who had a black dog and a white Y dog. los sacaba a pelear los perros. And he would take them out to fight each Y other. apostaba. And he would bet. Y apostaba por el perro blanco. He would bet on the white dog, Y preciso el perro blanco ganaba. and the white dog would win. Y a los 15, 20 días sacaba a los perros otra vez. 15, 20 days later, he would take the Y dogs out, apostaba por el perro negro. and he would bet on the black dog, Y el perro negro ganaba. and the black dog would win. No perdía una el hombre. He wouldn't lose. Estaba haciendo dinero. He was making money.
El perro que él decía que ganaba iba a ganar. Whichever dog he bet on, that was the one Y that un would día le win. preguntaron, oiga, ¿y cómo es que le hace? And so one day they asked him, how do you ¿Cómo do sabe it? cuál perro va a ganar? How do you know which dog is going to win? Y él dice, muy fácil. And he said, it's easy. Los perros son míos. I own the dogs. Y al perro que le doy más de comer, And the one that I feed the most, ese gana. that's the one that wins. Si quiero que gane el perro blanco, If I want the white dog le to doy win, mucha comida I feed him well, y el perro negro no le doy de comer. and I don't feed the black dog at Y all. entonces el blanco va a ganar. So the white Sí, dog wins. así es en mí. Mi carne es el perro negro. That's in me. My Si le flesh doy is the mucha black dog. comida, If I feed the black va a estar dog, en control. then the flesh is going to be in control. Si todo lo que le doy es pornografía, If all I give it si is le doy pornography telenovelas, or soap mirando operas adulterios, or watching si le doy adulteries, droga, if I give it o drugs, sea, lo que me gusta a mí, that is to say whatever I eso es lo like, que me controla. then that's what controls me. Pero si le doy palabra de Dios, But if I give it, if I si feed doy the word of alabanza, God, if I give it praise, si vengo al templo, if I come to church, si testifico, if I si testify, ofrendo, si diezmo, if I give tithe and offering, claro que el Espíritu Santo va a ganar control. then of course the Holy Spirit is going to gain control. Entonces, no depende del pastor. So it doesn't depend on the pastor. Por eso digo que depende de usted, That's why I say it's up to de lo que you. usted está haciendo, Whatever you're con doing su carne with your o flesh con su espíritu. or with your spirit. Ahora, hermano, Now, yo estoy hablando del Espíritu Santo. I'm talking about the Holy El Spirit. Espíritu Santo es Dios. The Holy Spirit is God. El Espíritu Santo está en mí. The Holy Spirit is in me. Es Dios en mí, entiéndalo. That's God in me. Understand that. ¿Necesita usted guianza? You need guidance, El Espíritu Santo está ahí para ayudarle. then the Holy Spirit is there to help you. ¿Necesita tomar decisiones? You need to make a decision, El Espíritu Santo, Dios, está en usted para ayudarle. then the Holy Spirit of God is there to help you. Él le va a decir qué decir He is going to tell you what to y say qué no decir. and what not to say. Él le va a decir cuándo quedarte callado He's going to tell you when to stay y quiet cuándo abrir la boca. and when to open your mouth. Sí, tantas cosas, hermanos, So many things. que tenemos que enfrentar en la vida. So many things that we're confronted Tenemos la with in ayuda life. de Él. We have His help. Jesús dijo que estaría en nosotros, Jesus said He would be within pero us, nosotros no le damos ninguna importancia. but we don't give Him His place. Yo creo que si el diablo ha logrado algo, I hermanos, believe that if the devil has achieved anything en su trabajo contra la iglesia, in his work against the church, no es parar a la iglesia, it's not to stop the porque church, Jesús dijo que ni el infierno iba a parar a la iglesia. because Jesus said that He couldn't stop the Pero ¿qué ha church. logrado Satanás? But what has He been able to do? Quitarle la eficacia a la iglesia, He has taken the el poder a la efficiency, iglesia. the power of the church. Eso es lo que ha logrado. That's what He's accomplished. Tengan iglesia, You can have the church. dancen, You can dance. canten, You can sing. estudien la Biblia, You can study the Bible. háganlo. Do it. Que haya manifestación del Espíritu Santo, Let there be the manifestation of the que Holy la Spirit. gente caiga, Let the people fall. pero no le den lugar a la persona del Espíritu Santo. But don't give the person of the Holy Spirit his place. Eso es lo que el diablo ha logrado. That's what he has accomplished. Darle importancia a lo que el Espíritu Santo hace, Giving the importance pero to what the no Holy a lo Spirit que el does. Espíritu Santo es. But not giving importance to what Le who dije he que lo is. mismo con Cristo. It's the same thing with Christ. Buscaban a Cristo por lo que hacía, They sought Christ for what he pero did, no por lo que él era. but not for who he was. Ustedes me buscan porque les di de comer. You seek me out because I gave you something to eat. Y cuando Jesús les da la palabra But when de, Christ de gave them compromiso, a word of commitment, tienen que comerme a mí. he said, you have to Yo eat soy el me. pan que bajó del cielo. I am the bread that came from heaven. Ustedes me necesitan a mí, no lo que yo hago. You need me, not what I do. ¿Qué hizo la gente? What did the people do? Se comenzó a ir. They began leaving him. Se comenzó a ir. They began leaving Sí. him. Anunciamos una campaña We announced Con a milagros, campaign, a y la miracle gente crusade, llega. and the people get Llega. there. pero se va la campaña
But once the crusade is y la over, gente sigue en las mismas. and the people stay the same. ¿Por qué? Why? Porque no le hemos dado lugar al Espíritu Santo. Because we haven't given the Holy Y Spirit His eso tiene que place. cambiar. And that has to change. Está cambiando It's y changing, va a cambiar. and it's going to Porque el change. plan de Dios para la iglesia Because the plan of God no for ha the church cambiado. has not Y changed. usted va a estar escuchando más y más You're going to be hearing more and more motivación a la iglesia para el Espíritu Santo. the motivation of the church for the Holy Spirit. Es bueno leer libros, It's good to read books, pero no siga los libros, but don't follow the porque los books. libros son experiencias personales. Because the books are personal Siga la palabra de experiences. Dios Follow the Word of God. y usted va a aprender tremendas cosas, And you're going to porque el learn Espíritu Santo incredible things. se las va a revelar. Because the Holy Spirit is going to reveal them to Entonces, you. el diablo sabe, hermanos, So the devil el knows. daño que el Espíritu Santo puede hacerle. He knows the harm the Holy Spirit can do to him. Sí, él lo sabe. He knows it. Y por eso ha quitado eso de la vida de la iglesia. That's why he's taken that out La of the life of the realidad de church. Dios. The reality of God. Y es lo que hemos hablado, tenemos cristianos de domingo. And we've talked about it. We have Sunday Aquí Christians. estamos el domingo alabando a Dios, We're here on Sundays praising God, bendiciendo a Dios. and blessing God. Pero mañana lunes somos otros, But on Mondays, we're someone ¿Por qué? else. Why? porque no hay realidad del Espíritu Santo en nosotros. Because there's not the reality of the Ahí Holy está Spirit in Él. us. The Holy Spirit is Porque Él there no se va, because He doesn't leave. pero está triste, But He's saddened. está apagado. He is quenched. Y el Señor dice, And the Lord le says, dice a Timoteo, Timoteo, He says, Timothy, reaviva, mantén la unción. wake yourself up. Keep that dentro de anointing within you. Hay una iglesia There's a church. que son 5 vírgenes And there's 5 virgins. fieles, They're faithful. preparadas, They're prepared. que cuando viene el novio That when the groom comes, entran a la boda. they go into the wedding. Pero hay otra iglesia, But there's another church. fieles, They're faithful. preparadas, They're prepared. pero sin aceite. But they don't have the oil. ¿Por qué se quedaron? Why did they stay? ¿Por qué 5 no entraron a la boda? Why did 5 Si not go estaban to the vestidas wedding? con vestido de novia. They were dressed as the bride. Si estaban ahí también esperando. They were waiting. ¿Cuál fue la diferencia entre los que se fueron y se What quedaron? was the difference in the ones that left and the ones that stayed El behind? Espíritu Santo. It was the Holy Spirit. ¿Sí? Aquí, usted y yo, Here, you and I, podemos irnos o quedarnos. we could stay or we could leave. ¿Qué va a ser la diferencia? What is going to be the ¿Que doy difference? mucho dinero? Is it going to be money? ¿Que no fallo culto? Is it because I never miss church? No. El Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Él hace la diferencia entre los que se van y se quedan. He is the one that makes the difference in the ones that leave Por and eso the es ones tan that stay importante, behind. hermano. That's why it's so important. Estudiando la palabra, Studying the Word, descubramos algunas cosas, hermano, let's discover some things que necesitamos that we need para la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. for the manifestation of the Holy Spirit in us. Vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Hechos. Let's study the 2nd chapter of the book of Acts. Y si usted quiere que el Espíritu Santo se mueva en usted, If you want the Holy Spirit to move in si you, yo quiero que el Espíritu Santo se mueva en mí, if I want the Holy Spirit to aquí move in hay me, 4 principios, hermano, there are 4 en el principles capítulo 2 de Hechos, in chapter 2 of que Acts si los seguimos that if we follow these como lo principles siguieron los the apóstoles, way the apostles followed vamos them, a darle oportunidad al Espíritu Santo de Dios we're going to give an opportunity to the Holy a Spirit of moverse en God nosotros. to move in us. 4 cosas, 4 things 4 things que necesitamos, 4 cosas que necesitamos para que el Espíritu Santo se mueva en 4 nosotros. things that we need in order for the Holy Spirit to move in us. Comenzamos. Capítulo 2 del libro de Hechos. Chapter 2, book of Acts. Al llegar el día de Pentecostés, estaban reunidos, estaban todos, note, todos Notice they were all together reunidos en un mismo lugar. in one place. Marque en su Biblia, todos en un mismo lugar. Mark in your Bible where it says all together in one place. Y de repente vino un estruendo del cielo. Ahora note esto, por favor. Notice this. Cuando lea la Biblia, por favor, When you read the Bible, léala despacio. read it slowly. Lea cada palabra, Read every word, palabra por palabra. Note lo que dice. word for word. Notice what this says. Versículo 2. Verse 2. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento recio.
¿Cómo? Si soplara un viento recio. Like a mighty No rushing dice un wind. viento recio. It doesn't say a rushing wind. Dice como un viento It, recio. it says like a mighty rushing wind. Ok. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego. No fuego, It doesn't say there was fire. como de fuego. It says as a fire or like fire. ¿Qué decimos nosotros? What do we say? ¡Fuego! We say fire. No, No. la Biblia no dice que fue fuego. The Bible doesn't say that it was a fire, ¿Cómo? but rather it says like a fire. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Y se asentaron sobre como lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Marque ahí, los grandes hechos de Dios. Highlight where it says mighty works of God in verse Todos 11. estaban atónitos y perplejos y se decían uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: están llenos de vino nuevo. Están llenos de vino nuevo. Aparte del Calvario, hermanos, Apart from the Calvary, aparte del Calvario, o Aside- sea, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, that is the death, the burial, and resurrection este of día de Christ. Pentecostés This day of Pentecost es el más importante para la iglesia. is the most important for the church. Es decir, que aparte de la salvación, That is to say, besides para usted y para mí, salvation, for you and me, lo más importante the most important thing debe ser should be la presencia del Espíritu Santo en the nosotros. presence of the Holy Spirit in No lo us. olvide, por favor. Don't forget that, please. Eso es lo más importante. That's the most important thing. Ese día glorioso, That glorious day, 50 días después de la Pascua, 50 days after Passover, 10 días después de que Cristo subió a los cielos. 10 days after the ascension of Christ. ¿Sí? Recuerde, la Pascua Remember, Passover es el recordatorio de la liberación de Egipto. reminded them the deliverance out of Egypt. Y 50 días después de salir de Egipto, And 50 days after getting out of Egypt, allá en el monte Sinaí, over there in Mount Sinai, con truenos y with relámpagos, thunder and lightning, el Dios de la gloria the God of glory le daba los 10 mandamientos a Moisés. gives the 10 commandments to Moses. Pascua, liberación, There's Passover, y deliverance, luego 50 días después, and then 50 days later, los 10 mandamientos. the 10 commandments are O sea, given. lo que iba a guiar sus vidas. That is to say, what was going to guide their Calvario. lives. Calvary, Liberación de pecados. deliverance from sin. 50 días después, 50 days later, Espíritu Santo, there was the Holy el que Spirit, iba a controlar nuestra vida. the one who was going to control our lives. En aquel monte Over there in that mountain, había ruido, there was Había noise, truenos. there was thunder, había rayos. there was lightning. En el día de Pentecostés On the day of Pentecost, hubo ruido, there was noise ¿sí? Porque es la manifestación de Dios. because it's the manifestation of God.
la manifestación de Dios. The hermano. manifestation of Si God. usted lee Apocalipsis, hermano, If you read the book of Revelation, en su venida habrá tremendo conmoción en el mundo. when he returns, there will Habrá be a great temblores. commotion in the world. There's going to be earthquakes. Calvario, Calvary, 50 días después, 50 days after, Pentecostés. there's Pentecost. Calvario, There's Calvary, humillación. that's humiliation. Pentecostés, Pentecost, glorificaban a Dios. they were glorifying God. Exaltación de Cristo Jesús. The exaltation of Jesus Christ. Ahora, Now, ¿cómo comenzó Cristo su ministerio? how did Christ begin his ministry? Saliendo del agua bautismal. After he came out of the baptismal Y le waters, recuerdo, si usted no se ha bautizado, and I remind you, if you el haven't been primer baptized, domingo de julio tenemos bautismos. first Sunday of July we have Obedezca a baptisms. Dios, por favor. Obey God, please. El agua va a estar preparada The water is going to be prepared para que usted se bautice. so that you can be baptized. Pero saliendo del bautismo Jesús But once Christ was fue lleno baptized, del Espíritu Santo he was filled with the Holy y Spirit, comenzó su ministerio. and then he began his ministry. La iglesia The church necesitó ser llena del Espíritu Santo needs to be filled with the Holy Spirit para comenzar su ministerio. in order to start the Ahora, si ministry. Cristo necesitó del Espíritu Santo, If Christ needed the Holy si la Spirit, iglesia necesitó del Espíritu if the Santo, church needed the Holy Spirit, ¿qué de usted? what about you? ¿Qué de mí? What about me? Claro que lo necesitamos. Of course we need him. Sí, ahí nace la iglesia. That's where the church is En el born. capítulo 2 In the second de chapter Hechos nace la iglesia. of the book of Acts, that's where the Ahora, church is born. imagínese usted, hermano. Now imagine, Póngase en los zapatos de esos 120. put yourself in the shoes of those 120. Lo que pasó en ese día. What happened on that day? En Lucas capítulo 24, versículo 29. In Luke chapter 24, verse Jesús 19, le dice a sus discípulos, Jesus tells his disciples, váyanse a Jerusalén go to Jerusalem y esperen en Jerusalén and wait in Jerusalem al Espíritu Santo. for the Holy Spirit. Y dice el capítulo 24, versículo 29, And chapter 24, verse que ellos 29 obedecieron, says that they obeyed. se fueron a Jerusalén, They went to Jerusalem. caminaron lo que les permitía la ley caminar, They walked whatever was allowed in the law, una milla. 1 mile. La ley decía que en el día de descanso podían caminar una milla. The law said that on the day of rest you could only Y walk 1 llegaron a mile. Jerusalén. And so they got to Jerusalem. Ahora, note esto. Now notice this. ¿Qué quiere decir Jerusalén? What does Jerusalem mean? Jerusalén quiere decir Jerú, ciudad, Jerusalem means Jerus, which is city, Shalom, Jerusalén, paz. and Shalom, which is Es muy peace. interesante. That's No le very dijo interesting. Nazaret, They didn't go to Nazareth. no le dijo Belén, They didn't go to Bethlehem. le dijo Jerusalén. He sent them to Jerusalem. Vayan a la ciudad de paz. Go to the city of peace, in other words. Y ahí en la ciudad de paz, And there in the city of peace, esperen wait for me. al Espíritu Santo de Dios. Or rather, wait for the Holy Lo Spirit of número God. uno, hermano, Number one, para que el Espíritu Santo nos use, in order for the Holy Spirit to use tiene us, que ser obediencia a la palabra de Dios. there has to be obedience to the Word of God. No me importa, hermano, lo que sea, lo que digan, lo que piensen. I don't care what you think or what you believe. No importa lo que usted vea, hermano. It doesn't matter what you see. Si usted quiere que Dios lo use a usted. If you want God to use Sí, you, nosotros siempre miramos, ay Dios, cómo usa al hermano. we always say, look at how Dios God uses quiere that usarte brother. a usted. God wants to also use you. Dios quiere usarte a ti, hermano, hermana. He wants to use you, brother or sister. Diga al que está al lado suyo, Dios te quiere usar. Say to the person next to you, God wants to use you. Pero dígalo como que lo cree. But say it like you mean it. ¿Sí? ¿Qué es lo número uno? What is the number one thing? Obediencia. Obedience. Obediencia. Obedience. Váyanse a Jerusalén. Go to Jerusalem. Van a experimentar el Espíritu Santo. You're going to experience the Ellos Holy no Spirit. preguntaron nada. They didn't ask Porque anything nosotros todos ahora queremos que nos expliquen. because we Sí, all pero, want ¿y qué voy a hacer explanations. allá? And what am I going to do over ¿Y qué va a there? pasar allá? What's going to happen over there? No. A Dios no se le cuestiona. You don't question God. Si Él te dice vaya a Jerusalén, usted va a Jerusalén. If He tells you go to Jerusalem, you go to Jerusalem. Y Él te dice en dónde, tú obedeces dónde. And if He tells you where, then you go. Si usted dice lo que Dios dice, si usted hace
lo que Dios dice, diga conmigo, si yo hago if lo I que do Dios dice what God tells me to do, en su tiempo, in His time, Dios va a hacer God is going to do lo que dijo. what He said. Si yo hago lo que Dios dice If I do what God en says, su tiempo, in His time, Dios va a hacer He's going to lo do que Él dijo. what He has said He Yo will do. escribiría eso por ahí I would write that down para acordarme. to remember. Si yo hago lo que Dios dice If I do what God is en saying, su tiempo, in His time, Dios va a hacer God is going to do lo que dijo. what He said He would do. ¿Sí? Entonces, para que Él se mueva en mí, So in order for Him to move in me, he requerido the requirement un is corazón obediente. a heart of obedience is required. ¿Qué hicieron ellos? What did they do? Póngame Lucas 24, 28 y 29, ya lo leímos. Let's go to Luke chapter 24, verse 28 and 29. Y ellos, dice, después de que Jesús les dijo, It says that once Jesus told them this, inmediatamente immediately obedecieron. they obeyed. Vayan a Jerusalén. He said, go to Jerusalem. Y ellos, y dice la palabra que And- ellos se fueron a Jerusalén. And the word says that they went to 48, Jerusalem. perdóneme, 48 y 49. Verse 48 and 49 of chapter 24. He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que sea investido del poder de lo alto. Eso es todo. Entonces él, ya tenemos aquí cuando él se va al cielo, pero mi punto es que le dijo váyanse y ellos dijeron nos vamos. The point is that he said go and they went. Sí. Cuando hay un corazón sujeto a la palabra de Dios, hermano, When your heart is submitted to the word of God, ese es un corazón que el Espíritu Santo puede usar. that's a heart that the Holy Spirit can use. ¿Por qué? Why? Porque él sabe que el secreto de la bendición de Dios, Because he knows that the secret to the blessing está en of la God obediencia. is in the obedience. Él es Dios. He is God. Y en la Trinidad hay hay obediencia del uno al otro. And within the Trinity, there's obedience one to another. Yo hago lo que mi Padre me dice. Jesus says, I do what my Father tells me. El Espíritu Santo va a hacer esto. The Holy Spirit is going to do Y el this. Espíritu Santo hace lo que Cristo dice. And the Holy Spirit does what Sí, Christ no says. hay independencia. There is no independence in the Están Trinity. unidos. They're united. Los tres son uno. The three are one. Una vida obediente a la palabra A life obedient es to the una word vida usada por Dios. is a life used by God. Dios no tiene ningún problema, hermano, God has no problem en usar a una persona in using someone que dice that y says que hace and that does lo que Dios manda. what God Vayan. commands. Esperen. Go, wait. No le dijo qué tantos días. He didn't say how many days to No le wait. dijo a qué horas. He didn't say at what Usted time. nomás vayan y esperen. He just said go and wait. Déjeme decirle, hermano, Let me tell you. se lo digo por mi propia experiencia. I tell you out of my own experience. Una de las cosas más difíciles del mundo One of the most difficult things in the world es esperar en Dios. is to wait on God. Y especialmente cuando oramos. And especially when we pray. Es dificilísimo, hermano. It's difficult Porque nosotros queremos una respuesta inmediata. because we want an immediate response. Que Dios haga las cosas ya. We want him to do it Y things como quick, yo le dije, and the way we want him to do it. como yo le pedí. The way I asked him to do it. Yo no sé, pero a mí se me hace muy difícil esperar en Dios. I don't know about you, but it's difficult for me to wait on God. Y si algo usted tiene que aprender esta mañana, And if there's something you have to learn this morning, es que tiene que aprender a esperar. is that you need to learn how to wait. Aprender a esperar. Learn how to wait. Cuando yo aprendo a esperar en Dios, When I learn to wait on God, es donde mi fe se desarrolla. that's where my faith is Es donde mi developed. confianza se mantiene. My confidence is Yo estoy maintained. esperando en Dios. I am waiting on God. Me dicen cosas, He veo tells me things. cosas, siento cosas, I feel things. pero yo he decidido obedecer a Dios. But I've decided to obey Y voy a God. pararme en la palabra que Dios me ha And dado. I'm going to stand on the word that Y God voy a has given me. esperar a que esa palabra And I'm going to wait for en that el word tiempo de Dios in God's time se cumpla. to be fulfilled. Sí, yo no puedo, hermano, si usted ora a Dios If you pray to God
y está esperando en Dios, and you're waiting on God, usted no puede vivir preocupado. you can't live a worried Usted no life. puede vivir afanado. You can't lead an Usted no anxious puede life. vivir ansioso. You can't lead an anxious Usted no life. puede vivir estresado. You can't live a stressed Sí, out life. todo eso es señal de falta de fe. All of that is a Si usted ha sign of orado a a lack Dios, of faith. If you've prayed to God Y Dios le ha dado algo en su and corazón. God has given something in your heart, Usted se mantiene en gozo. then you stay in your joy. Usted se mantiene en alabanza. You stay praising. Usted se mantiene bendiciendo a Dios. You continue to bless No God. ves nada. You don't see anything. No sientes nada. You don't feel anything. Pero estás desarrollando confianza en Dios. But you're developing confidence in Estás God. creciendo en fe. You're growing in En la your palabra de faith, Dios. in the Word of God. Pero no nos gusta esperar. But we don't like to wait. Sí. Hay que aprender, hermano. We have to learn. Sí. Yo sé, en los Estados Unidos especialmente. I know, and especially here in the United States. Yo no sé en México, I don't know about Mexico, pero en Colombia but in Colombia, hay muchos burros sueltos. there's a lot of donkeys that are loose. Y la gente espera que pase. And the people wait for the donkey Aquí to no pass llevamos by. al burro. ¿Qué tanto tienda, qué tanto restaurante de comida rápida no hay? How many fast food restaurants do we not have? Usted entra al restaurante You go into the ordena restaurant and you y se order, molesta. and you're bothered Che, wow, están tomando tanto tiempo. if they take a long time. Mejor me voy. You leave. Sí, queremos que nos sirvan ya. We Ya want to be llegó served already. Ballesteros. Todos corriendo a servirle. Ballesteros No says, nos come in, gusta let's serve him. esperar. We don't like to wait. Nos molesta esperar. We're bothered by waiting. La mujer está cocinando en la casa. The woman is cooking in Llega the el house, marido. and the husband gets there. Todavía no está la cena. You mean to tell me dinner's not ready? ¿Qué ha hecho todo el día? What have you done all day? Sí. Espérate, Just wait. ten paciencia. Have patience. Aprendamos a esperar, hermano. Let's learn to wait. No ande preocupado. Don't worry. No ande afanado. Don't be La Biblia anxious. lo dice. No se afane por nada. The Bible says, don't worry about anything. Hable con Dios. Talk to God. Descansa en Dios. Rest in God. Pon tu necesidad en Dios. Place your needs before God. Estos se fueron allá y estuvieron esperando. They left and they were waiting. Esperando. They were waiting. Pasa el primer día. The first day goes A lo by. mejor es hoy. No pasó nada. Nothing happens. Mañana. Maybe A tomorrow. lo mejor mañana por la mañana. Maybe tomorrow in the morning. Nada. Nothing. A lo mejor en la tarde. Maybe in the evening. 5 días. 5 days. Nada. Nothing. 6 días. 6 days. Nada. Nothing. 7 días. 7 days. Nada. Nothing. Pero ahí estaban. But they were Él there. dijo que esperáramos. He told them Voy to a wait. esperar. So we're going to Voy a wait. pararme en la palabra. I'm gonna stand Él on me the dijo word. que iba a mandarnos al He Espíritu told Santo. me he was Aquí gonna me send voy the a Holy Spirit. quedar So I'm gonna stay hasta right que here venga. until he comes. Y llegado el día 10, And then the 10th day gets there, vino el Espíritu Santo. and the Holy Spirit came. Sí, eso es lo número 1. That's the number one Usted thing. y yo tenemos que decidir You and I have to que decide vamos a sujetarnos a la palabra, that we're going to submit ourselves que to the vamos a word. hacer lo que Dios dice en su We're palabra. going to do what the word that God Número says dos. to do in His word. Number 2, Note lo que dice. notice what He Estaban says. todos reunidos en un mismo lugar. Book of Acts chapter 2. They were Eso all es muy together in one importante, place. hermano. That's very Todos important. reunidos They were all together, y todos en el mismo lugar. and they were all in one place. Eso me habla That speaks to me del secreto de la iglesia primitiva. about the secret of the primitive church, La unidad. which is unity. La unidad. Unity. ¿Sí? No estaba uno orando allá afuera, It wasn't that one was praying outside no estaba otro orando allá atrás. and another one in the back. No, todos en el mismo lugar. They were all in the same Tal vez uno place. sentado, Maybe one was sitting otro down, parado, or another one standing uno caminando, up, or another one otro walking, tirado en el piso, or another one was on the pero floor. todos en el mismo lugar. but they were all in the same place. Estaban unánimes, They were united. una sola ánima. They were El mismo encouraged sentir. by one another. Sí, el Espíritu Santo The Holy Spirit nunca se va a mover is not going to move en un corazón dividido, in a heart that is divided, en una congregación dividida. in a congregation that's Si divided. agua apaga al Espíritu Santo, If there's something that quenches the es Holy un corazón Spirit, dividido. it's a divided heart. Si agua apaga al Espíritu If Santo, there's something that quenches the es una Holy Spirit, iglesia dividida. is a church that Jesús is divided. dijo
Jesus said, no podéis servir a dos señores. you can't serve two No masters. podéis estar con un pie en el mundo You can't be with one y otro foot in pie the en la world iglesia. and another foot No in the podéis, church. iglesia, You can't do that. esperar manifestación de Dios They were waiting on the si hay manifestation of división en God. la iglesia. Note lo que estoy diciendo. Notice what I'm saying. División. Division, Puede haber diferencia de opinión. there can be a difference of Y opinion, ojalá and I hope que haya diferencia de opinión. that there is a difference of opinion. Pero eso no va a causar división. But that is not going to cause a division. Entiendan la diferencia, hermano. Understand the Yo difference. sería, perdone que use la palabra, muy miserable I would be a very miserable si person todos pensáramos igual. if we all thought the same way. Qué feo, hermano. That's terrible. No. Usted tiene derecho a su opinión. You have a right to your opinion. Usted tiene derecho a su opinión. You have a right to your Los jóvenes opinion. tienen derecho a opinar. The young people have a right to Pero eso have their opinion. no debe ser causa de división. But that shouldn't divide us. En un hogar, In a home, mis hijos piensan diferente. my children think differently. Cada uno de ellos piensa diferente. Every one of them think differently. Carlos tiene su manera de pensar. Carlos has his way of thinking. Joseph tiene su manera de Joseph pensar. has his way of thinking. Adriana, Marisol, la hermana Gloria, yo. We all have our way Y a of veces nos thinking. sentamos y discutimos. And sometimes we sit Y down cada and quien da discuss su things. opinión. And every one of us gives their Pero eso opinion. no quiere decir But that doesn't mean que Carlos se va a ir de la casa. that Carlos is going to leave the Deja de house ser mi hijo. and he stops Ya being nunca my más va a child. volver. He's not ever again coming Porque yo back pienso diferente a él. because I think differently No. from him. No. Es en esa diferencia de opiniones. It's in Que that se difference of alimenta la opinion unidad. that unity is nourished. Por favor, hermano. Escuche a su esposa, le digo. Listen to your wife every once in a while. Escuche a su esposa. Listen to your wife. Escuche a su esposa. Listen to your wife. Por favor, papá y mamá. Mom, Dad. Escuche a su hijo. Listen to your children. Cállate, tú no sabes. You don't tell him, just be quiet, you don't know anything. No. Él tiene derecho a su opinión. He has a right to his opinion. Aliméntese de las opiniones de ellos. Nourish yourself by Cuando their tenemos opinions. nuestra reunión de directiva de los pastores, When we have our pastors' cada meetings, quien da su opinión. everyone gives their own opinion. Y si el Señor se lleva a David, si algo voy a extrañar, son las opiniones de David. If the Lord takes Brother David, I'm going to miss his opinions Porque me ayudaba. because he would help me. Pero porque no estamos de acuerdo. El hermano de la cruz se fue porque no está de acuerdo. No. Did Brother de la Cruz leave because he was in Eso es lo agreement? que No. tenemos que entender, hermano. That's what we have to understand. Porque su esposa no piensa como usted piensa, eso no es causa de divorcio. Just because your wife doesn't think the way you do doesn't mean that you have to get a divorce. Pero muchos se divorcian. But many do get divorced Incompatibilidad de carácter. because we're incompatible. Es decir, no hace lo que yo digo. That is to say, she doesn't do what I No, say she should hermano. do. No. Eso es lo que el diablo quiere. That's what the devil wants. Si algo el diablo vio en el cielo, hermano. If there's something that the Cuando devil estuvo en el cielo el diablo. saw in heaven when Si he was in algo el heaven, diablo vio en el cielo. if there's anything that he saw, Fue la unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. was the unity of the Father, the Si Son, alguien and the Holy sabe el Spirit. poder de la unidad, es Satanás. Satan knows about the power Por of unity. eso ataca a la iglesia. That's why he Para attacks the dividirla. church, to divide it. Por eso ataca a su hogar. That's why he attacks your Para home, dividirlo. to divide it. Por eso ataca tu negocio. That's why he Para attacks your business, dividirlo. to divide it. Si hay algo experto en Satanás, If he's an expert at es que es anything, muy bueno para dividir. is in division. En división Satanás sacó un 100. He got 100 in Y division. no nos damos cuenta, hermano, And we don't que es él realize dividiendo mi hogar. that he is the one dividing Que my es él home. dividiendo la iglesia. He's the one dividing Que the es él church. dividiendo la nación. He's the one dividing Que the él es nation. él dividiendo el trabajo. He is the one dividing the work. Ahí estaban todos unánimes, juntos. They were there all. They were all there in one place. La iglesia era conocida en el libro de Hechos The church was recognized in the book of por Acts una palabra griega que se llama koinonía, compañerismo. They were described by having fellowship. Había un compañerismo tremendo entre ellos. There was an incredible Y fellowship la within gente del them. mundo venía And the people from the y world would veía see
cómo se amaban, how they loved each other, cómo se ayudaban, how they helped each other, cómo se daban la mano. how they gave each other Y a hand. Pablo y Pedro pensaban And diferente. Paul and Peter would Y think Juan differently. pensaba diferente. John thought differently. Y Esteban pensaba diferente. Stephen thought differently. Tenían diferente opinión. They had a difference of Pero opinions. había una unidad en esa iglesia. But there was a hermano, unity in that church, tremenda. an incredible unity. Yo creo, hermano, el futuro de un país I believe that the future of the country depende de la unidad. depends on unity. El futuro de tu hogar The future of your home depende de la unidad. depends on unity. El futuro de cualquier iglesia, The future of congregación, any church or congregation depende de la unidad. depends on unity. ¿Sí? Yo no estoy hablando, por favor, entiéndame bien, Please understand, el que tiene que pensar como yo pienso. I'm not saying you have to think the way I do, Pero eso sí le digo a usted, hermano, hermana. but I will tell you this. Nunca, 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 nunca sea parte de una división en una congregación. But never be a part of a division in a Nunca, church. nunca, nunca. Never take part in a Se lo division. pido, se lo suplico, I'm asking, I'm begging por el bien suyo, for your good, porque está afectando el cuerpo de Cristo. because you're affecting the body of Christ. Aquí hemos sufrido tres divisiones. We have gone through three divisions. Tres divisiones. Three divisions. Hombres han venido Men have come in y se han llevado gente. and they've taken people, 15 familias, 15 families, 12 familias, or 12 families, 10 familias. 10 families. No lo voy a decir porque esto se graba. I'm not going to say who they are because it's going to be recorded. Pero sí me pregunta, le puedo decir, But if you ask me, I can tell you. ¿qué pasó con los que dividieron la congregación? I can tell you what happened to each person that divided the congregation. Yo se lo puedo decir. I can tell you. ¿Qué pasó con los que dividieron la congregación? I can tell you what happened to the ones that Cuando divided yo the salí de la congregation. iglesia bautista, When I got out of the Baptist yo no me church, saqué a ninguno de ellos. I didn't take any family with me. Ninguno de ellos. I didn't bring any family with Yo me. nunca le he dicho a un hombre, véngase a ayudarme. I've never told a man, come help me. Solamente a uno. I've only asked one. Corrijo. Solamente a uno. I've only asked one. Él es pastor de la iglesia hispana. En la iglesia hermano Walker, hermano Méndez. Brother Mendez, Él he's the only siempre one. lo quise conmigo. Siempre, I've siempre. always wanted him with me, Pero él nunca quiso seguirme. but he never wanted to follow me. Él fue mi diácono en la iglesia bautista cuando pastoreé por primera vez. He was one of my deacons in the Baptist church. Pero aparte de él, a ninguna persona delante de Dios le he dicho, véngase a ayudarme. But aside from him, I never asked another person to come Dios help me. los ha levantado. God has raised us up. Cuando yo, bueno, no quiero alargar el mensaje, pero le estoy diciendo, no sea parte de una división. I'm telling you, don't be a part of a division in a church. Si hay algo que Dios odia, If there's anything that God hates, hay 6 cosas que aborrece mi alma, He dice says- Proverbios capítulo 6, versículo 7. Proverbs 6:7 says there's Hay 6 6 things cosas that que I hate. aborrece mi alma 6 things that y I hate. aún 7. And even 7, God says. Y la séptima es el que produce división. And the 7th thing that he hates is Proverbios the 6:7, person póngalo o that escríbalo. hates or creates Dios division. dice, yo aborrezco He says, I abhor al que produce división. the one that produces division. Hay hermanos que se van, And there are brothers that leave. pero cuando comienzan a llamar, hermano, But when they start calling aquí brother, sí está Dios, God is over here. aquí hay presencia de There's Dios. presence of God over Uy, here. qué alabanza hay aquí. There's tremendous praise over Mucho here. cuidado. Be very careful. Y si usted viene de otra iglesia, And if you come from another yo le church, ruego por amor de Dios, I beg you for the love no of God, me busque gente de otra iglesia. don't look for Se lo ruego, people no from me another busque church. gente de otra iglesia. Don't look for people from Si another Dios los church. trae, los va a traer. If God is going to bring Pero them, no God's me going to ande bring them. buscando. But don't look for No me them. ande visitando a alguien más. Don't visit para anyone else traérselo para acá. to bring them over here. Se lo ruego por amor de Dios. I beg you for the love of Porque God, usted se mete en problemas con because Dios, no you're going to conmigo. get in problems with Por God, gente, not me. hermano, eso es lo de menos. Pero es como vienen. Ese es el problema. Efesios, capítulo 4, versículo 3. Ephesians chapter 4, verse 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Notice what the apostle Y esto Paul es para la says. iglesia, hermanos. And this is for the church. Procuren con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todos luchando
por la unidad. Everyone Todos fighting for the luchando unity. por la unidad. Everyone fighting for unity. Porque ahí se mueve el Espíritu Santo. Because that's where the Holy Spirit moves. ¿Sabe cuál es la tristeza, hermanos, You know the sad de la thing iglesia de hoy? of today's church? Que cada quien tiene su propia agenda. That everyone has their own agenda. Cada quien tiene su propio sistema de vivir la vida cristiana. Everyone has their own system of living Christian life. Vamos a orar todos estos días. We're going to pray all these days. Yo no tengo que orar. No, I don't have to pray. Yo oro en la casa. I pray at home. Sí, esa es su agenda. Yes, that's your Pero Dios está agenda. diciendo, vengamos a orar. But I'm saying, let's come No to le pray. demos tregua al diablo. Hermanos, los domingos en la noche. Brothers, No Sunday nos nights. unamos a las congregaciones que están cerrándose el domingo en la noche. Let's not get like those other No, yo congregations me that are quedo en la closing their casa el Sunday domingo en la noche. evenings. Sí, esa es su agenda. Yes, that's your own agenda. Yo entiendo que a veces es bueno quedarse. I understand Pero sometimes ¿dónde you está la can stay guianza del home. Espíritu Santo? But where's the guidance of Allá the Holy voy. Spirit? La unidad en cuanto a la congregación. The unity in Hemos tenido reference 3 to the semanas de oración congregation. continua. Todavía have no he had visto a muchos de ustedes. 3 weeks of continual prayer. Many of you haven't Si a shown usted le up. toca la semana entrante dirigir la oración y no puede venir, busque a reemplazo, por favor. If it's your Busque turn a to alguien. lead next week in prayer Pero and no you vamos can't a come, parar. then look for someone. But we're not going to No stop. vamos a parar. We're not going to stop. Véngase a orar. Come to pray. Haga el esfuerzo. Make that Por effort. algo Dios nos ha puesto en el corazón There's a reason why God estar has en esta placed guerra. Romanos that in our capítulo heart. 16. Romans chapter 16. Mire lo que dice Romanos Look at Romans. 16, versículo 17. Look at what Romans 16:17 says. Pero ruego, hermanos, que os fijéis, échenle ojo, Watch out, he says. échenle ojo Watch out, he says, a los que causan divisiones for those that cause divisions y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Versículo 18. verse 18. Apártese de los que causan división. In verse 17 it says, avoid them that cause division. Hay personas inconformes. There are people who Yo soy uno de ellos. Y van a venir a ustedes, no a todos, these people are going to come to porque el you. diablo sabe a quién buscar. The devil knows who to seek out. No, hermano, sabe, el pastor está predicando lo mismo. And they're going to say, but the pastor's Yo preaching ya the me same thing. cansé de oír del Espíritu Santo. I'm tired of listening to about the ¿Usted no Holy está Spirit. cansado? Aren't you tired about it? Pues sí, un poquito. And you say, yeah, a little Pues ¿por bit. qué no nos vamos a otra iglesia? So then why don't we go to another church? El diablo busca compañía, hermano. The devil looks for company. Y dice Dios en su palabra And God in his word que says se aparten de ellos. to avoid these people. Cuando venga, When they come to you, dígale en el nombre de Jesús lo reprendo. tell them, I rebuke you in the Yo name no voy a of caer en Jesus. su juego. I'm not going to fall into that trap. Yo no voy a caer en su juego. I'm not going to fall into your ¿Y trap. sabe qué? And you know what? Vamos a doblar rodilla. Let's go Y ahead and bend vamos our a knee orar. and let's pray. El diablo se va corriendo, hermano. The devil's going to flee. No le colabore Don't a quien collaborate trae división en la iglesia. with that person that brings division in the church. ¿Sí? ¿Hay división? Claro que sí. There's division, of course there is. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, capítulo 11 de Paul Corintios. tells the Corinthian church, A mí me da mucha pena, iglesia de Corintios. he says, I'm very ashamed. Y hablaban lengua y había Espíritu Santo. And there Pero he had cuando the Holy Spirit ustedes, spoke in porque tongues. sé que hay división entre ustedes. But he says, I know there's divisions Y es among you. conveniente que los haya. Primera de Corintios 11, hermano. 1 Corinthians chapter 17 y 11, 18. 17 Y and es 18. bueno que los haya And he says it's good para that there, saber quién es quién. that there be some divisions so that we know Sí. who's who. Pero usted no sea parte de eso. But you don't have to be a part of that Porque el Espíritu Santo because the Holy opera Spirit en unidad. operates in Salmo unity. 103. Psalms Mirad 103. cuán bueno, cuán agradable, cuán hermoso, cuán bendecido es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice que la unción viene It y says- cubre todo el cuerpo. Y allí en esa unidad Dios envía bendición y vida eterna. God sends blessing and eternal life through unity. Entonces, por eso cuando estemos alabando, That's why por when we're favor, praising, alabe. Praise. Cuando estemos adorando, When we're adore. worshiping, worship.
Cuando estemos orando, When we're ore. praying, pray. Eso es unidad That's unity en el Espíritu. in the Holy Spirit. Número 3. Number 3. Dice la palabra de Dios The Word of God says que cuando ellos se fueron that when they left alabando a Dios they left praising en God sus corazones. in their hearts. Eso es lo que estuvieron haciendo por 10 días, Whatever they were doing for 10 days, alabando a Dios, that's what they were doing. They were praising bendiciendo a God, Dios, blessing God, glorificando a Dios, glorifying God, exaltando a Dios. exalting God. En otras palabras, usando su lengua In other words, using their tongue correctamente. in a correct way. Y hermano, yo le ruego en el nombre de Jesús, And I beg you in the name of si usted Jesus, quiere que Dios se mueva por su Espíritu Santo en usted y en mí, if you want God to move with His Holy Spirit tenemos in you que and ser me, hombres y mujeres de continua alabanza. we have to be men and women of continual De praise. continua alabanza, Of hermano. continual praise. No, Notice, el último versículo de Lucas. the last verse in Luke, Lucas 24:51. Luke 24:51. Aconteció que al bendecirlos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Después de haberle adorado, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo y se hallaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Un hombre, una mujer, A man or a woman, donde en su corazón hay alabanza continua. where there's continual praise Es in un their hombre, heart, una mujer que pueden ser usados por el Espíritu Santo. is a man or a woman that can be used by the Holy ¿Por Spirit. Why? Porque el instrumento número 1 Because the number one que el instrument Espíritu Santo usa that the Holy Spirit uses es la lengua. is the tongue. Es la lengua. It's the tongue. ¿Sí? Por eso cuando habla de como viento, That's why when it says No era the viento. rushing wind, it's not era el a ruido wind. que producía el viento. It's the sound that the wind produces. Como fuego, Like fire. no era It fuego. wasn't fire. Era una señal sobrenatural. It was a supernatural Lo sign. único real ahí The only thing real there era lenguas. were the tongues. El fuego era como. It was like fire. El viento era como. It was like the wind. Pero lo real eran las lenguas. But the reality were the tongues. Por eso seamos iglesia de alabanza, hermano. Let's be a church of Donde quiera praise. que vaya, alabe a Dios. Wherever you go, praise Tenga una God. canción a Dios. Sing a song to God. Tenga una alabanza a Dios. Sing a Tenga una palabra de praise bendición for a song, Dios. or a word of blessing for God. De los 9 dones del Espíritu Santo, Out of the 9 gifts of the Holy Spirit, tiene que ver con la lengua. 5 have to do with the Don de tongue. palabra de ciencia. A word of science, Don de palabra de sabiduría. or a word of wisdom, Don de lenguas. or a word of tongues, Don de interpretación de lenguas. or a gift of Don de interpreting profecía. tongues. Tienen que ver con la Gift of lengua. prophecy, everything having to do with the ¿Qué hay tongue. en tu lengua? What is in your tongue? Lea Santiago capítulo 1. Lea Santiago capítulo Read James chapter 3. con la lengua. We curse with the Con la tongue. lengua bendecimos. We bless with the tongue. No puede salir agua dulce y amarga de una misma fuente. You can't have sweet water and Hermano, bitter y a water of veces the los same cristianos fountain. And sometimes Se nos Christians, suelta la lengua. sometimes we let loose with our Decimos tongue. malas palabras. And we say bad words. Maldecimos a la esposa, al And we esposo. curse our husband or wife. Maldecimos a los hermanos. Or we curse the brothers. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a tomar esa lengua? Do you think that the Holy Spirit is going Para to take that usarla? tongue to use it? No, 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 no. No. Él quiere una lengua He wants a tongue llena de alabanza. filled with praise. Y me seréis testigos. And you will be my witnesses Me seréis testigos. You will be my Cuando el witnesses Espíritu Santo venga. when the Holy Spirit comes upon you. Testificar. Tiene que ver Witnessing con hablar. has to do with Sí, speaking. el Espíritu Santo va a usar tu lengua. The Holy Spirit is going to use your tongue. Y termino. And I'll finish. La cuarta cosa. Número uno. The fourth thing. Number one. Número uno. Estaban obedientes al Señor. They were obedient to the Lord. El corazón que obedece a Dios The heart that obeys God es un corazón que el Espíritu Santo puede hacer. is a Usar. heart that that the Holy Spirit can Número use. dos. Number two, Unidad. unity. Donde hay unidad, Where there's unity, el hogar unido, the united home la iglesia unida, or the church that's united, donde usted está unido where you're united al Padre, to the Father, lo va a usar. the Holy Spirit is going to use you. Número 3. Number three,
La lengua. Your tongue. Una persona que alaba a A Dios, person that praises que adora a God, Dios, that worships que God, bendice a Dios, that blesses God, es una persona is a person que el Espíritu Santo puede usar. that the Holy Spirit can use. Capítulo 2 de Hechos. Chapter 2 of Acts. Dice la palabra de Dios The Word of God que says cuando vino esa manifestación del Espíritu Santo, that when that manifestation of the Holy Spirit came, ellos declaraban los grandes hechos de Dios. En el They- versículo 11. they declared the marvelous works of God. Comenzaron a proclamar They began a proclaiming Cristo Jesús. Jesus Christ. Una persona que proclama a Cristo A person who proclaims es una Christ persona is a person que el Espíritu Santo va a usar, that the Holy Spirit is going porque to el use. trabajo del Espíritu Because the Santo work of the Holy es Spirit glorificar a Cristo. is to ¿Y cómo lo va a bless Christ, glorificar? or glorify Christ. Si no es a través de nosotros. And how is he going to Y do si en it? toda But through oportunidad us. que usted tiene And if at every está opportunity you sacando a have, Cristo, if you're taking manifestando a Christ Cristo, out and manifesting hablando a Christ, Cristo, and talking testificando about de Christ, Cristo, witnessing about Christ, usted está siendo usado por el Espíritu Santo. then you're going to be used by the Holy Spirit. Cierro mi Biblia. Iglesia, hermano, Church, brother, hermana. sister, no hay más tiempo que perder. there's no more time to Le waste. ruego en el amor del Señor, I beg you in the love of God, guiado por el Espíritu Santo de Dios. guided by the Holy Spirit of God. Los tiempos son difíciles. Times are difficult. Pablo le dice a Timoteo, Paul en los tells postreros Timothy, tiempos in the last days, vendrán engañadores, there will be deceivers, amadores de sí mismos. lovers of their own self. Hermano, hermana, Brother, sister, por amor de Dios, for the love of God, no más discusiones, don't discuss things no más anymore. críticas, Don't criticize no más anymore. juicios. Don't have any Hay more muchas vices. personas yendo al infierno There's a lot of people going to que hell necesitan el mensaje de salvación. that need the message of Y usted y salvation. yo And you and I estamos perdiendo el are tiempo wasting our time discutiendo doctrinas, fighting about discutiendo doctrines, predicadores, fighting about preachers, discutiendo enseñanzas. fighting about teaching. Déjelos, Leave that que alone. Dios se encarga de ellos. Let God take Y care of it. usted, denle lugar al Espíritu Santo You give the Holy Spirit para His ganar place almas para Cristo. to win souls for Uno Christ. menos al infierno. There's one less Uno person that menos goes al to infierno. hell, and one less Uno person that menos goes to al hell. infierno. One less person that goes El to mundo hell. depende del trabajo de la iglesia. The world depends on the work of the church. Deje en las manos de Dios al que cree que está mal. Leave Deje the en la person mano that de believes Dios things are wrong el in the hands ministerio que of usted God, cree que está equivocado. or the ministry that you think is Y usted wrong. diga al Espíritu Santo, And you say, Holy Spirit, aquí estoy. here I am. Úsame a mí. Use me. Necesito ganar almas para Cristo I need to Jesús. win souls for Christ. Yo le he dicho al Señor con la hermana Gloria, I have told the Lord with Nos the hemos sister puesto de Gloria, acuerdo. and we have come in agreement. vamos a ver este lugar, cada silla llena. We're going to see in every seat No in hay this razón place filled. Para que haya sillas vacías aquí. There's no reason for No hay empty razón chairs to be here. para sillas vacías aquí. There's no reason for chairs No to hay be empty razón here. para sillas vacías acá. There's no reason Y hay for chairs to be espacio empty here. para And there's poner más sillas. space to put more Estamos chairs. perdiendo el tiempo We're wasting our time dándonos a hablar de otro, by talking de about otros, someone else mientras las almas van al infierno. while the Cierre sus souls are ojos. going to hell. If you could close your eyes. Padre, Father, he dado la palabra I've given the word que has puesto en mi corazón that para you've dar. placed in my heart to give. Tú me has mostrado, Señor amado, You have shown me, que en God, el día de Pentecostés, that on the day of Pentecost, esos 120 those 120 estaban ahí were there obedeciendo a Dios. obeying God. Esos 120 Those 120 estaban unidos. were united. Esos 120 Those 120 estaban alabando a Dios. were praising God. Y esos 120 And those 120 estaban listos were ready para hablar de Cristo Jesús. to talk about Jesus Christ. Yo te pido, Padre, I ask you, Father, aquí hay más de 120. there are more than 120 here. Yo te pido, Padre, And I ask you, Father, eso I ask you for that, para cada uno de nosotros. for each one of us. Padre amado, una iglesia Heavenly Father, a church obediente a la palabra. that is obedient to your word, Padre amado, una iglesia a church unida. that is united.
Opiniones diferentes, different opinions, pero la misma meta. but the same goal. La vida de Dios en mí manifestada. The life of God manifested in me. Padre, una iglesia A church de continua alabanza. of continual No praise. meramente aquí, Not just here, en el carro, but in the car, en la casa, at home, en la cama, in en el bed, trabajo. at work. Y Padre, And Father, una iglesia a church que lo único que nos importa hablar de whose only importance is es de Cristo. to talk about Es de Christ. Cristo. Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, Pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.